So hello guys, ito yung napili kong design Aztec kasi gusto ko yung design na to. Tsaka sa mga numbers, red, tsaka violet kasi favorite color. Tapos run natin guys. So yun, nag-run. Try natin mag-add 7 plus 3 plus. So yun, gumana. So subtract naman 4 5 minus 23 equals gumana. Sa multiply naman so yun, gumana ulit. So divide naman. So yun guys, gumana lahat. Pwede na yun natin.